এই ৰঘুৰ সন্মুখৰ পৰা ৰঘুৰ ভাইক কোনোবাই উঠাই লৈ যাব আৰু ৰঘুৱে এৰি দিব। ৰঘুৱে আজিলৈকে কোনো চিনেমাত হিৰোগিৰি কৰা নাই, কিন্তু এই ৰঘু জন্মগত হিৰো। ৰঘুৰ লাইফৰ চিনেমাত এই ৰঘুক হৰুৱাব পৰা কোনো জন্ম হোৱা নাই। तूने खून मांगा तो दे देगा, लेकिन तूने मेरा भाई मांगा तो ये अब रघु सबका बदला लेगा। और भय न करिबी भाई, आ रहा हूं मैं। आइए सुनाई मैं हिंदी को Coba,